Kani guys, tips na ko ni para sa mga cellphone users no. Kita man gyud siguro tanan karon na ay mga cellphone. Kung ang inyong mga cellphone mabasa og tubig, ang una niyong buhaton, i-turn off inyong cellphone nga nabasa. Unya, ayaw dayon pagdugay-dugay, dalaha dayon sa technician para maabri og mabluwiran dayon aron mauga ang tubig sa sulod. Kasagaran magud sa uban kung mabasa ilang cellphone sa tubig, ibutang dayon nila sa bugas. Ayaw jud mugtuo ana guys. Kay kanang bugas dili jud na technician. Bidaw be, kinsa nakatesting ang naghumol sa bugas. Kung muandar manggaling na, layo ray tulo ka adlaw, patay na imong cellphone. Maunang ayaw jud mugtuo ana guys, kanang ibutang sa bugas. Tagsa ra gyud malibre ana guys. Kung gusto mong malibre inyong cellphone, ayaw jud nagdugay-dugaya. Kung mahimo gani, ayaw na paugma kay kung maugmaan na nanay taya ana sa ilalom. Unya, basulon baya ninyo ang technician nga dili kabalo mo ayo. Basta gani ang cellphone mabasa og tubig, daghan na jud nagpamation sa ilalom, labi nagdugay-dugayon abtag pila ka adlaw. Ang pinakauna jud madamid sana LCD, kaduha IC. Naapay uban mangutana nganong nasunog nga nabasa ra magtubig. Alangag di masunog na manay kuryente, mabasa ganin nagtubig, mo ground jud na. Siga man gani ng wire sa poste nga kable pa. Naapoy uban, moingon og nganong nasuddan og tubig ang iyang cellphone nga waterproof man. Waterproof lagi. Kung makasulod ang tubig, di nakagawas, di ba? Daghan jud ko na experience ana guys. Timan ijud ni akong tips guys. Para makalikay ka sa dako gasto, ayaw nagsalig anang bugas. Kay kanang bugas, tambal ra na sa kagutom.